اللہ الرحمن الرحیم قشر خبرن ہند شمار تہذیب خدمت مز حاضر خاص خبرن پہ ترو گۄڈٕ درست جموں کشمیرس مز پگہ 8 تو ٲخری مرحلس تحت مختلف بلاک حلقن مز ووٹ تراونہٕ یوان اورمل ضلع کس ڈپٹی کمشنر سند ضلع مز قائم کرنے آمتن کاؤنٹنگ سینٹرن ہند معائنہ انتظامن ہز سام عوٲمی نیشنل کانفرنس کس نائب صدر مظفر شاہ سند 2 پولنگ سینٹرن پہ دوبارہ ووٹنگ کرنک مطالبہ لوگ صرف ترقی کھانچان یم باپت تم خاندانی راج دس دور تھونے آئی بی جے پی جنرل سیکرٹری وبود گپتا پیش خبرن تفصیل ڈی ڈی سی چناون ہندس آخری مرحل کس سلسلس مز آئی آز ضلع انتظامیہ کۄلگامہ طرف 177 پولنگ پارٹی بیلٹ باکس تو چناؤ متعلق دویم سامان ہیت بلاک کوئمو اے تو بی باپت روانہ کرنے تفصیلات مطابق امچ نگرانی ضلع پنچایت چناؤ افسر شوکت اعجاز بٹ کران چناؤ افسر سند مطابق ان چناؤن مز 14 امیدوار ڈی ڈی سی چناؤن باپت میدانن مز یمن باپت 177 پولنگ مرکز قائم کرنے آمت یہ کل 76,767 ووٹر ووٹ تراونس لائق جو ہے 2 ڈی ڈی سی کانسٹیچوئنسی کا 8ویں فیز جو ہے 8th فیز اس کا الیکشن ہو رہا ہے. اس سلسلے میں جہاں تک ہمارے 177 پولنگ اسٹیشنز ہے 2 کانسٹیچوئنسی میں مور دین 36,000 ووٹرس ہیں. اس سلسلے میں پارٹیوں کو ہم روانہ کر رہے ہیں اور جہاں تک باقی ارینجمنٹس کا لاجنگ ووڈنگ اور کوئی پروٹوکال کا اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور سیکیورٹی کا بھی خاص انتظام رکھا. کپوور ضلع مز تہ آئی آز ڈی ڈی سی چناون ہندس آخری مرحلس باپت انتظامیہ طرف تیاری حتمی شکل دن تو آز آو عملہ چناؤ ساز و سامان ہیت مختلف چناؤ مرکزن کن روانہ کرنے یہ پگہ ووٹ تراونہ ین. ضلع مز آخری مرحلہ باپت ووورہ بلاک حلقس مز ووٹ تراونہ یوان یمہ باپت 10 امیدوار میدانس مز چناؤ باپت 101 پولنگ سینٹر قائم کرنے آمت یہ پگہ 29,817 ووٹر پنہ ووٹک استعمال کرن. درست جموں کشمیرس مز پگہ ڈی ڈی سی چناؤ تو پنچایت ضمنی چناؤن ہند 8م تو آخری مرحلہ یا دوران مختلف جائن ووٹ تراونہ ین. ات معاملس متعلق پریس کانفرنس سے خطاب کران ون ریاستی الیکشن کمشنر کے شرما. As you know that tomorrow we are doing the phase 8. There's the last phase of the district development council elections being held in Jammu and Kashmir for the first time. 7 phases. You have been getting our bulletins and information we have been sharing. Tomorrow's 8th phase will hold DDC elections as well as it will also elections will be held for the vacant seats of sarpanchas as well as of the panch constituencies. کل جو کشمیر میں ہوں گی وہ 13 کنسٹیچوئنسیز میں الیکشن ہوگی ڈی ڈی سی کی اور 15 کی ہوگی جموں ڈویژن میں. تو ٹوٹل آف 28 ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کانسٹیچوئنسی. تو کل کی 28 کنسٹیچوئنسی میں الیکشن ہونے کے بعد میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کی جو 280 کنسٹیچوئنسیز تھی سارے جموں کشمیر کے 20 ضلعوں میں ان میں الیکشن ختم ہو جائے گی. پول کے ٹائمنگ پہلے کی طرح 7 سے لے کے 2 بجے ہی ہوں گے ساری ان کنسٹیچوئنسیز میں. ڈی ڈی سی کانسٹیچوئنسیز کے لیے 168 کینڈیڈیٹس فریم میں ہیں جس میں 83 کشمیر کی 13 کانسٹیچوئنسیز کے لیے ہیں اور 85 جموں کی 15 کانسٹیچوئنسیز کے لیے ہیں. سو فار دا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل الیکشنز a total of 168 candidates are contesting. 83 candidates are contesting in Kashmir for the 13 assembly district development council constituencies and 85 candidates are contesting in Jammu division for the 15 DGC constituencies. Out of this total of 162 candidates, 122 are male and 46 are female candidates. On an average we have about 6 to 7 lakh voters that have been going to polls in every phase. Tomorrow exact number is 6,40,443 electors. They will be having right to exercise. In these 6,40,443 میں سے 3,27,168 مرد ہیں اور 3,03,275 مہیلائیں ہیں. یہ 28 ڈی ڈی سی کانسٹیچوئنسی کے ووٹر کل کے لیے. ایکچولی جس دن یہ بانڈی پورہ میں پولنگ ہوا اس کے پہلے سے ہی وہ کچھ اپریہینشن کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ایکسپریس کر رہے تھے اے این سی کے. تو ہم نے اس کو
to make sure that polling is handled properly, the district election officer, the डिप्टी कमिश्नर, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया कि एक तो आप उसमें पुलिस का इंतज़ाम ज़्यादा करिए, ज़्यादा उसमें अलर्टनेस रहनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी उसमें गड़बड़ है तो वो नोटिस में आएगी. ये जो पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन है बडूरा वाले, इसमें नहीं, इसका नाम है ना गरूरा पोलिंग स्टेशन. गरूरा में CCTV कैमरा भी लगाया गया. गरूरा में 4 पोलिंग स्टेशन हैं, लेकिन जो उनका फाइनली कंप्लेन है उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो मेंशन किया है, उन्होंने 2 जगह का मेंशन किया था. एक इसका था बांडीपुरा में और दूसरा था शोपियां के बारे में. तो पहले मैं इसके बांडीपुरा के बारे में बता दूं कि वहाँ पर ये पोलिंग से पहले ही एक किस्म की एप्रीहेंशन एक्सप्रेस कर रहे थे. वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि पोलिंग के लिए बांडीपुरा में बड़ी इलेक्शन हुई है, बाकी जगह में भी इलेक्शन हो रही है, सारे इंतज़ाम करते हैं. लेकिन फिर भी चूँकि उनकी इनपुट आई थी कैंडिडेट की तरफ से, तो उसमें CCTV कैमरा भी लगाया गया पोलिंग स्टेशन में. अब जब ये पोलिंग हो गई और उसके बाद में जब उनकी तरफ से सारा दिन भी जब पोलिंग हो रही थी तो उनके बीच बीच में फ़ोन आया उनका, और पोलिंग ख़त्म होने के बाद में फ़ोन आया, राइटिंग में भी रिप्रेजेंटेशन आया कैंडिडेट की तरफ से, वन ऑफ द कैंडिडेट. तो इसकी बड़ी डिटेल इंक्वायरी डिप्टी कमिश्नर से हमने करवाई है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये वो है, इलेक्शन हर एक जगह में फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, और हम कहीं कहीं पर री पोलिंग भी ऑर्डर कर सकते हैं. तो इनफैक्ट अभी हमारी कुछ फाइलें चल रही हैं. कल की जो पोलिंग हुई है और जो पहले पोलिंग हुई है, अभी डिसीजन उसके कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट 1 आवर में. तो सारे भी जितने 7 फेज़ अभी तक हो गए हैं, कहीं भी जहाँ पर कोई इरेगुलरिटी है और जहाँ पर लगता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुई है स्टेट इलेक्शन कमीशन की जजमेंट में, उसमें कुछ चंद जगहों में हम री पोलिंग ऑर्डर करेंगे. गरूरा का हमने पूरा रिपोर्ट, DC ने एक कमेटी बनाई पोलिंग के बाद में, उसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने हेड किया. वहाँ का जो ऑब्जर्वर है उनको भी साथ में बिठाया, वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको भी साथ में बिठाया. सारी फुटिंग इसकी जो है वो इस कमेटी ने व्यू करी है, और डिप्टी कमिश्नर ने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट हमारे पास भेजी है. और उसकी हाईलाइट मैं सिर्फ आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये JK ANC की जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से इसकी एप्रीहेंशन एक्सप्रेस कर रहे थे बूथ कैप्चरिंग के बारे में. तो इसलिए वीडियोग्राफी, एडिक्वेट स्टाफ ये सब किया. और उस दिन जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टोरल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, ये सब लोग वहाँ पर गए. रिपोर्ट बहुत लंबी है, सिर्फ 4-5 लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा इंप्रेशन बन रहा है कि बांडीपुरा में शायद ऐसा हुआ है. ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है. जब एक अच्छी इलेक्शन हुई है, अच्छी पोलिंग हुई है, जहाँ पर कोई एविडेंस होगा वहाँ पर हम एक्शन लेंगे, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है. वर्मल जिले चुनाव अफसर डॉक्टर GN युतवन कोर जिले के काउंटिंग सेंटरन यम जन बॉयज़ डिग्री कॉलेज वर्मल तो स्कास्ट वडूरा सोपर कायम करना आमत कोरुक दौर ये तमो मुतलिक अफसरन सत मुख्तलिफ मीटिंगन मज इंतजाम जायजे होत. यमन जायन यन DDC चुनावन हिंद वोट 22 दिसंबर गजरान. अत दौरान मुख्तलिफ मामलों पर सर सोचने पत आव वन इंतजामिया तरफ जिलस में 3 जायन वोट गजरान बापत मरकज कायम करना आमत, यम जन ITI पटन, सुकास्ट वडूरा शुपियन तो बॉयज़ डिग्री कॉलेज वर्मल कायम करना आमत. ये आव वन जिलस मज 14 DDC हल्कन बापत 151 उम्मीदवार मैदानस मज. जिला पंचायत अफसरन तुत मुतलकन पर जोर से तम बनवी यह कत यकीनी वोटन हज गिनती यी जान पट कर. अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर तो अवामी इत्तेहाद बनी मेंबर मुजफ्फर शाह सद तरफ आए श्रीनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने. तफसीलात मुताबिक कोर तमो प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान 2 पोलिंग मरकजन पे दोबारा वोटिंग करने मुतालबा, यमन मज गरोरा बंडपुर त शामिल. हमने कल सेकंड कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन को जम्मू में, और उसकी एक कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यू दिल्ली वहाँ पे भेज दिया हमने. और उसमें ये गरोरा का बड़ा एक सीरियस इशू अब हो गया है. इस पर कल PhD के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब ने भी बहुत ही रिएक्ट किया है कि ये अफसोसनाक वाक़ा है कि आप एक तो पहले एजेंट्स जो हमारे हैं यहाँ पर, हमारे एजेंट्स 3 बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, इनके जो इलेक्टोरल रोल है, जो वहाँ पे कैंडिडेट थी उनका जो ब्रदर इन लॉ है खुर्शीद साहब, उन्होंने इनको इलेक्टोरल जो रोल्स हैं वो फाड़ दिए और कहा बाहर निकल जाइए पोलिंग से बूथ से. एजेंट्स को वो कह रहा है आप बाहर निकल जाइए, और उसकी मदद वहाँ के SOG जो हैं, DSP वहाँ के हैं, बदकिस्मती से अपने ही लोग वहाँ के DSP फैजान नाम से, वो इनको बाहर निकालता है और कहता है अगर नहीं निकलोगे जल्दी बाहर मैं तुम्हारे पर पर्चा काट दूंगा अंडर स्टोन पेल्टिंग. ये आलम है.
اور یہ ہم نے پن پوائنٹ کیا ہوا ہے, ہم نے جو کمپلینٹ کی ہے پولیس میں, جو ہم نے ان کو ایف آئی آر ڈالا ہے, اس میں ہم نے مینشن کیا ہے سب. ایک بات یہ. نمبر 2, ایک پولنگ بوتھ وہاں پر 2 گھنٹے میں, 2.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے آس پاس آپ دکھا رہے ہیں وہاں پر قریب 300 ووٹ پڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے 2 گھنٹے میں 290 ووٹ. اس کا مطلب ہے 2 سے 3 ووٹ پر منٹ. وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ذرا مجھے دکھائیے, الیکشن کمیشن دکھائے یہ 3 ووٹ ایک بندہ ڈالتے ہوئے 1 منٹ میں. بتائیں ذرا. ایک ووٹ کیا کہتے ہیں آپ کا 1 منٹ میں 3 ووٹ دکھائے. الیکشن کمیشن کو میں بول رہا ہوں کہ آئیے چلیے ایک ایکسرسائز کرتے ہیں, دکھائیے مجھے کہ کس طرح 1 منٹ میں 3 ووٹ ڈالا جا سکتا ہے. تو یہ سراسر ایک ٹوٹل بوتھ کیپچرنگ وائلیشن, سیریس وائلیشن آف دا الیکشن کمیشن رولز, سیریس وائلیشن جو وہاں پر جو الیکشن آفیسرز تھے, سیریس وائلیشن ایس او جی کی. اور اتنا ہی نہیں, یہ پھر سب یہ سارا اس کا عطاب پھر آپ کے ڈپٹی کمشنر اس میں پڑیں گے. یہ حال ہوا ہے. سو اس لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہم نے پولنگ بوتھ دکھائے ہیں, سی سی ٹی وی نکالیے. سی سی ٹی وی کس چیز کے لیے ہے؟ پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یا تو ہم اب جھوٹ بول رہے ہیں, یا آپ کے الیکشن آفیشلز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسر جھوٹ بول رہے ہیں. اور اسٹرنجنٹ ایکشن لینا چاہیے ان سب کے خلاف, کیونکہ انہوں نے بہت بڑی, یہ تو چوری کرنا ہوا. سو مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن یہ جو وہاں کا یہ گرورا اے اینڈ بی اس میں ریپول کرائیں گے. بی جے پی جنرل سیکرٹری تو کشمیر معاملے کے انچارج محبوب گپتاہن عوٲمی اتحادس کن جنگ باپت مشہور بنانس پہ کٹ کڑان وونمت زشر لوکو عوٲمی اتحاد آئی ایس آئی تو بین الاقوامی برادری سخت پیغام واتنومت تم صرف ترقی کھان ام باپت تم پتمو 7 ؤریو پہ خاندانی راجدھانی دور تھونہ آئی. گپتا یم سن سری نگر پریس کانفرنس کران بہ پی ایچ ڈی دس کن لائنہ تو تشدد باپت مشہور بنانس پہ ناراضگی تو وونک بی جے پی سپز جموں کشمیر کس پریت پولنگ بوتھس تام وت بنانس مز کامیاب. تمو وون یہ بی جے پی کو ایجنڈ اس جاری ڈی ڈی سی چناؤن مز پریت شہرس تو گامس مز کھلت تو یمہ سۭتۍ یہ کت ثابت گژھان دویمہ سیاسی جماعت تہذ موجودگی سۭتۍ خوفس مز. میں آپ کا دھنیہ واد کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گپکار الائنس ہے ان کا یہ کہنا کہ بھارتی جنتا پارٹی کو کشمیر کے اندر کوئی سیٹ نہیں ملے گی, یہیں سے ان کی ہار شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ چنتا کریں کہ بھارتی جنتا پارٹی کشمیر میں ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر بھارتی جنتا پارٹی کا جھنڈا کشمیر کے, ہم اگر سیتا ہرن کی بات کریں اور سیتا ہرن سے اگر ہم گریز کی بات کریں اور گریز سے اگر ہم یہاں پر بانڈی پورہ کی بات کریں, ہر جگہ جھنڈا لہرائے. سب سے زیادہ کشمیر کے اندر ان چناووں میں جھنڈا نظر آیا تو بھارتی جنتا پارٹی کا نظر آیا. یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے. بھارتی جنتا پارٹی کا کاریہ کرتا ہر پولنگ سٹیشن پر موجود ہو گیا. پی ڈی پی کے پاس اتنا کاریہ کرتا, این سی کے پاس اتنا کاریہ کرتا نہیں ہے جتنا بھارتی جنتا. اور سب سے بڑی بات جو ہے یہ ڈیموکریسی کی جیت ہوئی. جس ڈھنگ سے کشمیر کے لوگوں نے بمپر پولنگ کی, کھل کر پولنگ کی, وہ انہوں نے بڑا سندیش گپکارینز کو, پاکستان کو, آئی ایس آئی کو اور دنیا کو دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم شانتی چاہتے ہیں, ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, ہم ڈی ڈی سی کے چناؤں میں کھل کر ووٹ کریں گے. اور انہوں نے کھل کر ووٹ کیا کیونکہ پتھر بازی ختم ہو چکی تھی. آتنکواد اپنا آخری سانس کے اوپر ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے پولنگ سٹیشنز کے اوپر صبح 7 بجے اتنی ٹھنڈی میں ہماری ماتائیں اور بہنیں جو ہیں وہ 100 کی قطار کے اندر 7 بجے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے وہاں پر پولنگ کی. کشمیر جو ہے وہ یہاں کے کیسر کے نام سے جانا جاتا ہے, کشمیر یہاں کے سیب اخروٹ کے سے جانا جاتا ہے, کشمیر یہاں کے کرکٹ کے بیٹ کے سے جانا جاتا ہے, کشمیر یہاں کی مہمان نوازی کے نام سے جانا جاتا ہے, کشمیر کے اندر کشمیر گلمرگ, پہلگام, ڈل لیک کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن ان گپکارینز نے کشمیر کو پتھر بازی کا ایک علاقہ بنا دیا, کشمیر کو آتنکواد اور الغاوواد میں ڈال دیا. اننت ناگ ضلع ڈپٹی کمشنر یم سن ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہند چیئرمین تر ضلع کن متعلقہ صحت عہدیدارن ست میٹنگ مز ضلع سی ایم او
GMC اننت ناگ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تو دویم متعلقہ افسر موجود. متعلقہ صحت افسرو دِژ میٹنگ میں زانکاری زِ COVID-19 کِتھ فوت سپدن وٲلۍ اکثر بیمار ٲسۍ مختلف بیمارین منٛز مبتلا ییٚمہِ کِنۍ تِمن نمونیا سپُد تہٕ گٔیہِ فوت. اتھ دوران آو یہِ تہِ وننہٕ زِ صحت انتظامیہ طرفہٕ کووِڈ مثبت واقعن ہٕنٛز ژیٖرۍ اطلاع دیُن سپُد مُہلِک ثٲبت تِکیازِ اتھ معاملس منٛز آسہٕ پیچیدگی گۄڈے پٲدٕ سپٕزمژٕ. سرینگر ضلعٕکۍ ترقیٲتی کمشنر شاہد اقبال چودھرین کوٚرُس SPS لائبریری سرینگرُک دورس دوران ہیوٚس تِمو لائبریری منٛز سٹاک سورُے تھاونٕچ سام یُتھ لائبریری منٛز مزید کتابہٕ پرنہٕ باپتھ تھاونہٕ یِن. تِمو کٔر لائبریری ہٕنٛدٮ۪ن منتظمن سۭتۍ تہِ کتھ باتھ. کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد یہِ شُمار چھُ جٲری گۄڈٕ یہِ وقفہٕ. Dr. Nasir's Unani and Panchkarma Hospitals. اگر کٲنٛسہِ تہِ گردنہِ دگ آسہِ یہِ دگ آسہِ ناقٲبلہِ برداشت أسۍ چھِ کران یِتھٮ۪ن صوٗرتن منٛز پنچکرما ایلایڈ تھرپی کپنگ لیج تھرپی اوٚڑ گنٹہٕ یا گنٹہٕ چھُ لگان پیشنٹ چھُ آسان دگہِ بغٲر. کمرٕچ دگ تہِ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ کوٗشش کران یِم اَسہِ مینوَل تھرپیٖز چھِ ریجمنٹلس منٛز چھِ یا فزیوہس منٛز چھِ یا پنچکرماہس منٛز چھِ دگہِ دوا بغٲر چھِ أسۍ کوٗشش کران گۄڈنِچی سِٹنگ منٛز گژھِ نٮ۪صف زیادٕ فرق آسٕنۍ حظ. Dr. Nasir's Unani and Panchkarma Hospitals. First time in North Kashmir, modern machinery based dyeing, computer and printing press Handwara deals in all types of sublimation printing, multicolor printing, visiting cards, poster making, challan books, GST books, bill books, receipt books, stamp making, lab printing, t-shirt printing, bag printing and much more. Our address is New Bus Stand, Handwara. Our contact numbers are 700-622-7783 and 9596129214. Our landline number is 911-955-262853. خود کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے. جیسے ہابیز, سیلفیز, کچھ نیا ٹرائی کرنا, کچھ ایسا جو میرے لیے خاص ہو, جیسے میری خوبصورتی کے لیے ایورشائن کیپسولز انہینسڈ ایل گلوٹاتھائن, جودی برائٹ وائٹ اینڈ بیوٹیفل اسکن, نیو کمپلیکشن اور چھٹکارا ڈارک اسپاٹس, بلیمشز, کالے داغ اور ایکنی سے. میری اسکن رہے بیوٹیفل اور میں رہوں ہمیشہ خاص. اسی لیے تو کہتے ہیں جو یوز کرے ایورشائن وہی ہے بیوٹیفل. لیٹ دا بیوٹی بلاسم. For online purchase, log on to www.evershine.com. وقفہٕ پتہٕ چھُ بیٚیہِ پھِرِ تُہُنٛد خٲر مقدم. کشمیٖر یونیورسٹی طرفہٕ یِیہِ تِمن طٲلبہِ علمن باپتھ BEd امتحانٕچ رجسٹریشن کرنہٕ یِم امتحان پتھ کُن ٲسۍ نہٕ ہیٚکہِ دِتمٕتۍ. امتحان کِس طریٖقہ کارس متعلق ووٚن کشمیٖر یونیورسٹی ہٕنٛدیو مُلتزمو زِ یونیورسٹی طرفہٕ چھُ ہٮ۪نہٕ یِنہٕ وول امتحان آن لاین طریٖقہٕ کرناونُک اِرادٕ تہٕ اتھ یِیہِ طٲلبہِ علمن ہٕنٛز رجسٹریشن مُکمل سپدنہٕ پتے حتمی فٲصلہٕ کرنہٕ. کشمیٖر یونیورسٹی ہٕنٛدۍ امتحان شعوبن چھُ یونیورسٹی سۭتۍ وابستہٕ مختلف نجی کالجن منٛز دٲخلہٕ نِنہٕ والٮ۪ن طٲلبہِ علمن ہُنٛد حالٕے اند واتن والہِ BEd امتحان نِش محروم سپدن والٮ۪ن طٲلبہِ علمن باپتھ اندراجُک لنک کھوٗلمُت. رجسٹریشن لنک چھُ یونیورسٹی ہٕنٛزِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ اپلوڈ کرنہٕ آمُت تہٕ 15 دسمبر چھُ رجسٹریشنہِ ہُنٛد ٲخری تٲریٖخ مُقرر کرنہٕ آمُت. سوپور قصبٕکۍ 120 نوجوانن یُس زن پٔتمیو 7 ؤرِیو پٮ۪ٹھ جیلس منٛز بنٛد چھُ کشمیٖر یونیورسٹی پٮ۪ٹھٕ قونوٗنس مُتعلق LLB ڈگری مُکمل کٔرمٕژ. تفصیلات مُطٲبق اوس فیروز احمد ڈار ناوُک نوجوان 14 اپریل 2013 گرفتار کرنہٕ آمُت تہٕ الصفا کالنی سوپرُک روزن وول یہِ نوجوان چھُ وٕنکیٚنس سینٹرل جیل سرینگرٕ قٲد. سٮ۪ٹھاہ مُشکِلات باوجوٗد روٗد یہِ نوجوان تعلیٖم سۭتۍ وابستہٕ تہٕ گۄڈٕ کوٚر أمۍ سنہٕ 2014 منٛز سینٹرل جیل ورملہِ BSc پاس تہٕ سۭتی کوٚرُن اِگنو ذٔریعہٕ ہیوٗمن رایٹسس منٛز ڈپلوما مُکمل. CNN سۭتۍ کتھ کران ووٚن نوجوان سٕنٛدۍ مٲلۍ بشیٖر احمد ڈارن کتھ کران زِ تسُنٛد فرزند اوس سنہٕ 2013 منٛز ملٹنسی متعلق معاملس منٛز گرفتار کرنہٕ آمُت. پوٚز ضمانت حٲصِل کرنہٕ باپتھ کٔر تِمو سٮ۪ٹھاہ کوٗشش یتھ منٛز تِم ناکام سپٕدۍ. تِمو ووٚن زِ تِم ٲسۍ لۄکٕٹۍ مُلٲزِم تہٕ رِٹایرمنٹ پتہٕ کٔر تِمو سٮ۪ٹھاہ پونٛسہٕ تس سٕنٛدِ ضمانت باپتھ خرٕچ. پوٚز کِہینۍ تہِ سپُد نہٕ. ییٚلہِ زن تِم خۄش چھِ زِ تِہنٛدۍ فرزندن چھُ LLB مُکمل کوٚرمُت. پوٚز تِمن چھنہٕ وۄنۍ کانٛہہ سکت روٗزمٕژ. تِمو ووٚن مزید زِ فیروز سٕنٛزِ ماجہِ چھُ دِلُک تکلیٖف تہٕ تِمن چھُ پٔتمٮ۪ن 7 ؤرین دوران واریاہ مٲلی مُشکلات تُلٕنۍ پیٚمٕتۍ. تِمو کٔر لیفٹننٹ گورنر تہٕ پُلیٖس کٮ۪ن اعلیٰ حٲکمن أپیٖل زِ فیروز سُنٛد جان سلوٗک نظرِ تل ترٲوِتھ تِم تس یلہٕ. بہٕ چھَس فیروز احمدس مدر. اوس سُہ تمہِ ساتہٕ پران ییٚمہِ ساتہٕ سُہ نیوٗکھ. سُہ حظ اوس موسوٗم بچہِ. سُہ حظ کوٚر اَسہِ یورے پیش تورٕ نہ حظ ترٛووکھٕے نہٕ سُہ.
پتہٕ حظ ووٚنُکھ آز ترٛاوون صُبحس ترٛاوون گژھان حظ ٲسۍ یورٕ یوٚتانۍ حظ واریاہ دۄہ گٔے تِمو حظ کوٚر اعلان ژھُنُکھ اعلان کٔرِتھ کوٚرُکھ حظ بنٛد ؤرِیَن آز حظ گٔے تٔمِس 8 ؤری اَسہِ حظ ووت 8 ؤری جیلو مٔنٛزۍ پھیران اَسہِ حظ تُج واریاہ سختی رۄپیہِ دَہ ٲسۍ زینان تِم ٲسۍ لاگان تٔمسٕے توٚتامَتھ یہِ پَرِ کَرِ آز تہِ حظ لوگُس جیلو مٔنٛزۍ یہِ بَنہِ کینٛہہ مگر أسۍ حظ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار تَس حظ آو پُلیٖس تہِ سۭتۍ سُہ حظ نیوٗکھ اٮ۪گزام کِس ٹایمَس منٛز تہِ نیوٗکھ اٮ۪گزام کِس دورانَس نیوٗکھ تور اٮ۪گزام تہِ ہیوٚتہَس پَرنووُکھ کَرنووُکھ سُہ حظ چھِ تٔمۍ حظ تُج واریاہ سختی تہِ مگر تٔمۍ حظ پوٚر تہِ تہٕ تَس حظ اوس واریاہ شوق پَرنُک تہٕ تٔمۍ حظ کَرے ڈِگری حٲصِل وۄنۍ حظ چھِ تیٚلہِ تَس سٕنٛز ڈِگری حَسر ییٚلہِ تٔمِس یَلہٕ ترٛاوان آز حظ گٔے 8 ؤری سُہ حظ چھُ ترٛووُکھ پیرولَس پٮ۪ٹھ رٮ۪تَس تَمہِ ساتہٕ حظ اوس تٔمِس واریاہ پرٛابلِم کَمرَس 2 ڈِسک حظ چھِ تٔمِس کَمرَس تہٕ تَمے موٗجوٗب بہٕ تہِ حظ چھَس ہاٹ پیشَنٛٹ شُگَر پیشَنٛٹ مےٚ حظ چھِ واریاہ اَٹیک گژھان مےٚ نہ حظ چھَنہٕ تَمہِ ساتہٕ حالات روزان ٹھیٖک کینٛہہ بہٕ حظ چھَس خودکٔشی کَرنَس پٮ۪ٹھ گژھان مجبوٗر مےٚ اوس سُے بَچہِ پَکان سۭتۍ سۭتۍ سُہ حظ مےٚ ٲس تٔمۍ سٕنٛز ضوٚرَتھ وٕنکٮ۪نَس کیٛازِ تٔمۍ سُنٛد پَرُن کَرُن کھَسہِ تیٚلہِ بوٚٹھ ییٚلہِ تٔمِس یَلہٕ ترٛاوَن بہٕ کیٛاہ کَرٕ تٔمۍ سٕنٛدِس پَرنَس تَتٮ۪تھ سُہ چھُ جیلَس منٛز مےٚ چھِ پٮ۪وان یورَے رۄپیہِ دَہ قرض کَرنہِ فرض کَرنہِ مےٚ چھِ پٮ۪وان تَس نیٚچِس نِش واتُن تٔمِس حظ گوٚو 8 ؤری جیلَس منٛز تہٕ تٔمۍ حظ کوٚر تعلیٖم حٲصِل جیلوٕے منٛز سُہ حظ اوس ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اَسہِ اور حٲضِر کوٚر یہِ حظ یہِ اور SOG سوپور تَمہِ ساتہٕ حظ اوس سُہ فٔسٹ یِیَرَس پَران سوپور کالیج تہٕ اَسہِ حظ کوٚر سُہ یورَے حٲضِر پَتہٕ حظ کٔر تٔمۍ گرٛیجویشَن حٲصِل بارہمولہ سَب جیل تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ گوٚو تٔمۍ 2014 منٛز سٮ۪نٹرٛل جیل تہٕ تَتہِ حظ کوٚرُن LLB یہِ حظ یہِ کَمپٕلیٖٹ 2019 آز تانۍ 2019-20 تانۍ أسۍ حظ چھِ شُکُر گُزار گورمٮ۪نٛٹٕکۍ تہِ پُلیٖسٕکۍ تہِ یِم تٔمِس مَدَد ٲسۍ کَران یِمو تٔمِس اِجازت دیُت پَرنہٕ خٲطرٕ اور تٔمۍ سٕنٛدۍ یہِ ہسا یہِ لوٲزمات کٔرۍ گورمٮ۪نٛٹَن پوٗرٕ جیلوٕے مٔنٛزۍ پُلیٖس کہِ ذٔریعہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ رنٛگہٕ دِژٕکھ تٔمِس سہوٗلیت پَرنہٕ خٲطرٕ أسۍ چھِ کَران أپیٖل گورمٮ۪نٛٹَس خاص کر گورنر صٲبَس تٔمِس حظ موج سخت بٮ۪مار ہاٹ پیشَنٹ تٔمِس حظ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ مدتٕچ ضوٚرَتھ تہٕ اگر تٔمِس رِہا کَرٕہَن سُہ حظ گٔیے نوٲزِش گورمٮ۪نٛٹٕچ تہٕ گورنر صٲبَن گٔیے سُہ زیادَے پَہَن نوٲزِش وٕنہِ نہ حظ گٔے نہٕ تٔمِس کانٛہہ ضمانتھٕے تٔمِس حظ کوٚرُکھ پیرول تہِ بہان اَمے موٗجوٗب ییٚلہِ تٔمِس مَدر بٮ۪مار ٲس تَتھ منٛز تہِ حظ کوٚر پُلیٖسَن تہِ مدد اَسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ حظ کوٚر مدد أسۍ حظ شُکُر گُزار تَمہِ خٲطرٕ گُزٲرِش کَران گورنر صٲبَس اگر تِم تٔمِس رہا حظ کَرٕہَن تٔمِس حظ گوٚو واریاہ ٹایم جیلوٕے مٔنٛزۍ فیروز احمد ڈار حظ تٔمِس حظ چھِ پانَس تہِ صحتٕچ پرٛابلِم تَتہِ جیلَس منٛز تٔمِس حظ سُہ حظ چھِ لورِ پیٚٹھۍ اورٕ یورٕ وۄتھان کَران تٔمِس حظ چھِ ڈِسک پرٛابلِم تٔمِس حظ چھِ 2 ڈِسکہٕ بابر قادری قتل معاملس منٛز راتھ گِرفتار کرنہٕ آمتٮ۪ن زاہد احمد تہٕ آصف احمد سٕنٛدیو رِشتہٕ دارو کوٚر حظ پریس کالونی سرینگرٕ احتجاج تفصیلات مُطٲبِق کھول یِمن عیالن ہٕنٛدیو رِشتہٕ دارو راز زِ پُلیٖس طرفہٕ آیہِ تِم أمسِس معاملس منٛز رٹنہٕ ییٚلہِ زن تِم بٲگُناہ چھِ تِمو کوٚر یِم نوجوان فوری طور یلہٕ ترٛاونُک مُطالبہٕ پروٹیسٹ کرنا آمت اگر نمن ڈکلیئر گوئی رات کی پہ کھول یتھ مز پریسس پہ کھول شفیق خان بچس ماجہ وومتس یہ گر نبر نیران حکومت کت کن دیت یہ اخبارس تم کت کن کھول ہسا گناہ گار کت کن کورن ملوث ہسا کور بابا قادر سن قتل یہ کت کن کھول وداؤٹ انویسٹیگیشن مگر سوپور گرلز ہائر سیکنڈری سکول چو طالباتو راہ کھولمت سکولس مز جائے ہز سٹھا کمی یم کن تمن پریشانی وتراونہ پیوان سن نمائندن سوپور پہ اطلاع دِژمٕژ یہ واریاہ پرون سکول ییٚلہِ زن ات جائے ہز کمی طالباتو لگو الزام سے دکاندار تو لوکو ذریعہ غیر ضروری پارکنگ تہ پریشانی بنیمٕژ ییٚلہِ زن تمو لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ اپیل کر تم دین ات معاملس مز دخل یُتھ یہ معاملہ جلد از جلد انجام یِتھ ہیٚکہِ
हम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर से हैं एंड यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम है. लाइक अगर हम देखेंगे इंडोर आउटडोर पूरा प्रॉब्लम है. फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव मतलब यहाँ का ग्राउंड, यहाँ का स्पेस बहुत ही कम है. एंड सेकेंड थिंग इज वैंडल्स आउटसाइड हियर. लाइक जो कोई भी आउटसाइड इतना जो नॉइस होता है वो पूरा का पूरा टोटली मैसिव है, जिसकी वजह से हम लोगों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस. क्योंकि इस वक्त आप खुद देखते हैं, और सोपोर के जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो बागैरत और बाशूर लोग हैं, वो खुद जानते हैं कि ये एक मामूली अहत 2 कनाल ज़मीन पे जो ये मुश्तमिल है हमारा ये स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर की सारी बच्चियाँ जो हमारे पास ज़ेर तालीम हैं, खेलने चलने फिरने के लिए इनको कितनी प्रॉब्लम है, कितनी मुश्किलात हैं, फिर भी हम इनको एकोमोडेट करते हैं. ये तो टीचर्स का इन्हीं की काविशों से ये सारा चीज़ चल सकता है. आज आप 1987 में हायर सेकेंडरी बना, तब से लेकर आज तक आप खुद देखते हैं कि बच्चे इसी अहाते में पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, यानी इसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं. ये लोग गैरतमंद हैं, यहाँ दानिशमंद भी हैं, यहाँ राइटर्स भी हैं, कलमकार भी हैं, और एक उस्ताद हम भी इनके साथ हैं. कम से कम इन बच्चों के लिए उनको ये आवाज़ उठानी है. मतलब कम तवज्जो देते हैं. आप बाहर देखें कि कितना शोर भी है. इस शोर में ये आप देखो, ये बिजनेस भी चल रहा है, इसमें हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं. ये भी एक मुश्किलात है. ये सोपोर के जो गयूर अवाम है वो खुद जानते हैं, उनको खुद पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम इस सारी सिचुएशन में ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं. लॉकडाउन पत आव आज गोडनिक फिर कुंत्र आर तरफ कुंजर अकि मेगा खेल मुकाबलुक साज कर यथ मज मुख्तलिफ स्कूलन हंद तलब इलमो हिस्सा नो. प्रोग्रामुक बुनियादी मकसद शुरन हंद जिस्मानी तो जहनी सेहत नशोनुमा. अत मौके पर गाशो मेजर सुनीलन जिंदगी मज खेलन हज अहमियत. तमो दित नौजवान पर जोर से तिम नीन खेल मुकाबलन मज बढ़ित बोलित हिस्सा. ٲخرس पे आई जान कारकर्दगी हावन वाले शुरन मज इनाम बगरावने ये जन मकामी लुको फौज कामि कदम तारीफ कर. यहाँ जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है RR 29 की तरफ RR की तरफ से, हम बहुत खुश है इसमें पार्टिसिपेट करने में, क्योंकि हमें इससे एक जज्बा मिलता है जिससे हम पार्टिसिपेट कर. मेरा नाम यास्मीना हबीब है. पूरा RR में बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये सब यहाँ किया. हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम हो. जो आज ये प्रोग्राम इन्वेंट किया है सागरी बटपोरा कैंप से 20 RR से मैं खुश हो गया हूँ. इससे हमें और भी प्रोग्राम इन्वेंट होना चाहिए इन कैंप से. मेरा नाम आदिल फारूक है. जो यहाँ पर सागरी बटपोरा में 29 RR की तरफ से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है, हमें बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म यहाँ पर मिला है. उनको ये खुश है कि आगे से भी यही प्रोग्राम मुनाकिद किया जाए. कशरन खबरन हंद शुमार अंद वातान ब्रो खास खबरन पे बयान नजर. दुरुस्त जम्मू कश्मीर मज पगह 8वें तो आखिरी मरहलस तहत मुख्तलिफ ब्लाक हल्कन मज वोट त्रावन. और जिले के डिप्टी कमिश्नर सुन जिलस मज कायम करना आमदन काउंटिंग सेंटर मोयन इंतजाम साम. अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस किस नायब सदर मुजफ्फर शाह सुंद 2 पोलिंग सेंटरन पे दोबारा वोटिंग करने मुतालबा. लोग सिर्फ तरक्की काछान ये बाबत तम खानदानी राजदस दूर थवन आय. BJP जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता. खबर हंद यह शुमारान इजाजत खुदा सवाल.